निज पकेटरे एहाकु रखंतु। ग्यारंटी देउची से नारी 5 मिनिट्रे तुम पाखकु आसिब, जहा चाहिबे ताहा करिब। आज्ञा हाँ, आपण समस्तंकर इच्छा थिब सुंदरी सुंदरी झील को पटेइबा पई, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा पई, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई। किंतु ये एते सहज नुहे। एथिपई आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई दुईटी लवंगर साहाय्य एमिति एक नारी मोहिनी वशीकरण नहीं आसीची, जहाकू आपण करदेले केउ भी कुआरी झील बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे निज प्रेम रे दीवानी करि परिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपणको कोनोसी प्रकार सामग्रीर आवश्यक नाही किंबा किछि भी पैसा खर्च करने पड़बनी। केवल 2टा लवंग आनिबे, आउ जेउ झील बा नारी को बसरे करने को चाहूचंती तार गोटिए बाल आनिबे। तापरे मु आपनकु किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण सेई प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करदेबे। ग्यारंटी देउची जेमिति आपण एपटे एही वशीकरण करिबे, सेपटे से झील बा नारी विचलित होई उठिबो, आपणक आड़को आकर्षित हेबाकू लागिबो। जेपर्यंत आपणक सहित संपर्क रखिनी सीए गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। जदि आपण केउ झील बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहूचंती कि से झील बा नारी निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, आपणकर सबु इच्छा पूरण करू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। मात्र थरे 2टी लवंग आउ से झील बा नारीर गोटिए बाल आनी एही वशीकरण करिकी देखंतु। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जेउ झील बा नारी उपरे आपण एही वशीकरण को गोटिए थर प्रयोग करदेबे, सीए सेई समय ठारू आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो। आपणकर सबु कथा मानिबो, आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिबो, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। एही वशीकरण साहाय्य रे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी परिछंती। सासू नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिछंती। तेणु जदि आपण झील पटेइबाकू चाहूचंती, सुंदरी भाउज को पटेइबाकू चाहूचंती, तेबे मो कथा मानी आजी एही वशीकरण करिकी देखंतु। तापर देखिबे किपरि से झील आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो, आपणकर गुलामी करिवो, आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिवो। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत ध्यान सहित देखंतु। अधारु छाड़िकी पळैले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे कमेंट करिवे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु मु आपनकु सबु भिडियो रे कहूची, जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को ऊपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न होला तार माने नुह कि भगवान नांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकु आपणकु सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। मु आपणकु जेमिति शिखेइबी आपणकु ठीक सेहीपरि करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकु ग्यारंटी देउची, आपण जेउ झील बा नारी को चाहिबे अति सहजरे निज बसरे करि परिबे, ताठारु किछि भी काम हासिल करि परिबे। ठीक अछि, तेबे वशीकरण करिबा पूर्वरु आउ गोटिए कथा जानि रखंतु। एही वशीकरण साहाय्य रे आपण निज शत्रु को मध्य निज बसरे करि परिबे। काहेकि ना केते थर एमिति हेइथाय कि कोनोसी लोक बिना कारण रे आपण को हैरान करिथाय, आपणकर घर परिवार उपरे
ଖରାପ ନଜର ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଝିଅର ବାଳର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ଘରୋଇ ବଶୀକରଣ, ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିଦେଲେ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାव ଦେଉନଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହାତ ଧରିକି ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଝିଅର ବାଳର ଜାଗାରେ କଳା ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଝିଅର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଳ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଦିଆସିଲି ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗରେ ସେ ଝିଅର ବାଳ ବା ମହିଳାର ବାଳକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବେ। କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରିବନି। ପରେ ଆପଣ କହିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2ଟା ଲବଙ୍ଗରେ ଝିଅର ବାଳକୁ ଏହିପରି ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 7 ଥର ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 7 ଥର ନାମ କହିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ 2ଟା ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଆପଣ ଜାଳିବେ। ଯେତିକି ଲବଙ୍ଗ ଜଳିବ, ବାକି ଯାହା ବଳିକି ରହିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଖଣ୍ଡେ ନାଲି କନା କିମ୍ବା ସାଲୁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସ ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।